सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल ब्राइटपाw में। आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है ट्रेनिंग सेशन के ऊपर। तो मैं इस वीडियो में ट्रेनिंग सेशन तो नहीं दिखाने वाला, बट मैं आज कुछ कराने की कोशिश करूँगा और देखते हैं क्या उसमें पास होता है या फेल होता है। No, handshake. Good boy. High five. High five. Shaggy, high five. Shaggy, high five. Good boy. High five. Good boy. Down. No, down. Good boy. Shaggy, handshake. Good boy. Shaggy, high five. Good boy. Shaggy, down. Good boy. Again, repeat. Second action. After that, okay. Okay, jump, Shadi. Jump, jump, jump. Good boy. Shadi, jump, jump. Good boy. Good boy. Sit. Okay. Okay, stay. 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 Good boy. Stay. 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 Good boy. Sit. Stay. 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 Okay, good boy. Lay down. Down. Good boy. Good boy. Good boy. यही कुछ सारे बेसिक कमेंट्स है या फिर बोल सकते हो बेसिक ट्रिक्स जो आप सबके डॉगी को आना चाहिए। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।